बीजगणितर 6 × 2 6 एक लास्ट क्लास करते आज 6 × 2 करवा सदृश पद गुड़ी को एकाठी कर सरल कर आम लास्ट क्लास रे सदृश पद चिन्ही सदृश पद देखला बेले आम ज्ञात राशि कथा चिंता करबेनी केवल अज्ञात राशि कथा चिंता करबा अज्ञात राशि एवं तार घात एत को देखिदे आम सदृश पद चिन्ही जाऊे तो आज ये बढ़िया जिनसा करवा एक नंबर सदृश पद गुड़ी को एकाठी कर सरल सरल अर्थात से मिश्रण कि फेड़न कि गुणन कि हरण जहाँ देखिए समान क समस्त नजर दिए प्रश्न को 21b - 7a + 3b - 2a जब प्रश्न पचार केतोटी पद 1 2 3 4 चारोटी पद अच्छे ये चारोटी पद गुड़ी आम कौन करवा सदृश पद पाखे सदृश पद को आग रखा सजेगा से सदृश पद को एकाठी धर ये 21b 21b सहित सदृश किए ना 3b देखो ये 3b पाखे रखी तापर ये -7a - 2a पछुनी माइनस सदृश पद पाखे सदृश पद रखिए तापर केम देवा ना जोटा b हो सदृश पदटा तो बी टाको कमन नहीं देखो 3 बी टाको कमन नहीं बी कमन नहीं गले कौन ना 21 मिश्रण 3 बस तेल ए फिगर कमन कौन जो ना ए जो माइनस ऑफ माइनस ए कौन है ना 7 को मिश्रण पहले का पिला माने 21 रे 3 मिश्रण 24 बी आंसर हो 24 बी माइनस 7 रे 2 मिश्रण 9 ए कौन एटा चलो आंसर केते सुंदर हला नै आमे एई टाइप रा जदि करबा ताले एई बीजगणित गुडी को अति सहज रे सुविधा रे तार उत्तर पाइबा देखो तुम देखो समझ न बाबा 1 2 3 4 5 टा पद अछि प्रथम z स्क्वायर एडी अछि z स्क्वायर एडी अछि z क्यूब एडी अछि z एडी अछि z प्रश्न रे पिला माने एडी 5 रो घात z आकार दे दिला सेटा दिले प्रिंटिंग मिस्टेक अछि घात z रा एठी हम लिखला z ता ठीक है अगर लिखा z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर तापर प्लस और 13 z स्क्वायर काना आ सदृश पद ये बस रखि दबा सकती की तापर मिश्रण -5z नहीं नहीं 7z क्यूब ये टूडियाटा से नहीं देखो फिर माने एडी खाली z अछि माने -5z -15z एटा लिखि दियो -5z -15z सदृश पद देखो ए दुईटा को सदृश पद ये नीचे टूडिया আছে আর কে নাই এই দুটো सदृश पद ये जो सिंगल टा আছে আগে তাকে সিঙ্গেল লো লিখি দিও তাহলে এই টুডিয়া না आंसर পাও এই দুইটা z স্কয়ার আমি প্লাস নেই দি z স্কয়ার কমন নেই গলে এইটি হবে -1 এইটি হচ্ছে প্লাস দেও -1 প্লাস করলে কি হবে তারপর প্লাস নিও এই তিনটা কোন আছে না z টা কমন নেই গলে এইটি হবে -5 নালে মাইনাস দুইটা কমন কিছু যদি মাইনাস নেই যাবা তাহলে এটা হচ্ছে খালি 5 প্লাস 15 ঠিক আছে এতিকি তারপর কোন উত্তর না 7z কিউব 7z কিউব প্লাস এটা কেতে দেখলে মানে 13 ये -1 13 -1 को केते 12 হৈଯିବ মানে 13 रो 1 গলে কেতে 12 तो 12z स्क्वायर माइनस ये 5 + 15 20 z এটা सरल আছে ঠিক আছে কেতে সহজ হয়ে গেল তারপরে দেখো ল 1 2 3 4 5 6 টা পদ আছে এটা a খালি a দেখো a কোড আছে এটা আছে এই দুটো সদৃশ পদ রাখি দাও a + 2 তারপরে b এই দুটাকে পাশে রাখিবা -2b -5b তারপরে কি করিবা না এটা হচ্ছে c এটা হচ্ছে c এই দুটাকে পাশে রাখিবা +6c -c টা লিখিবা +6c -c देखो सदृश पद पाखे सदृश पद रखी ले a b c ए दिटा गणी ठीक আছে लिखि दो सब गणी समान जगह तीन नंबर a कॉमन नहीं गले केते हबो नने जे जानि पड़छ भलो कथा 3a 2a 5a ई हम कॉमन नहीं सिखबा 3 + 2 तापरे
माइनस बी कॉमन पड़े 2 + 5 2 + 5 तार प्लस सी कॉमन नहीं गले 6 - 1 ए सी रे किछ ना बोले एक अछि पिला माने ध्रुवक ताले ध्रुव सिके दिले सहग सिके जे बस 3 रे 2 + 5 ए माइनस 2 रे 5 + 7 बी प्लस 6 रे गले 5 एटा ठीक तो केते सुंदर सुंदर उत्तर बाहर प्रैक्टिस करो है ना तब 1 2 3 4 5 टा पद छिला माने एठी देखो एबी अछि एबी एठी पे एबी अछि एठी पे एबी अछि ए तीनटा को गोटे पद ए दुटा को गोटे पद माने सदृश पद ठीक अछि आगे लिख दो 6ab - 3ab - ab कितना पाखा भी लिख ले तार 2a + 5 2a + 5a তাহলে কোন হবে মানে 7 দিলে গেলে কোন হবে ab টা কমন নেই ଯିବା যদি ab কমন নেই গলে এইଥିରେ 6 ये -3 ये -1 हो 6 -3 -1 ঠিক আছে তারপরে প্লাস এই দিলে a কমন নেই গলে 2 মিশ্রণ প্রান্ত হবে ঠিক আছে মানে 6 ରୁ 3 ଗଲେ 3 ପୁଣି 3 ରୁ 1 ଗଲେ 2 ତମର 2 ab प्लस 5 3 मिसले 7 a उत्तर है ठीक है तापर इसमें लास्ट वन देखो बड़ा x² y 1 2 3 4 5 6 7 একটা পদ আছে c x² y खोजो x² এটি খালি x² এর দেখো x² y আছে y x² যা x² এর দাম এগুলা সদস্য আও আছে কি না এটা xy স্কয়ার এগুলা তো পাকা পাকা 5x² y plus 3 y x² জানা x² y দাও ঠিক আছে এই দিকে ভাগ লিখি দিলে তারপরে x² দেখো x² -5 x² খালি x² করেছে দেখো এই দুটো x² লিখি দিও অর্থাৎ এই দুটো সদস্য হয়ে গেল এই লাইনটা সরিলা আর কেরলা এটা সরছে এটা দেখবা -3y² plus y² এটা ছোটা হবে y² তারপর আমরা সরলা এটা সরলা 3y² -y² এটা সরলা আর কোটা রইলা দেখো পুরো মান রইলা এটা সরলা এইটা দেখো এই নিয়েটা গণিত বা যে আমি ঠিক লিখছিলাম ফুল লিখেছি আটটা পদ লিখি দেন নাই গণিত বা 1 2 3 4 5 6 7 8 বাস ঠিক আছে পুরো এমনি গোটে হিসাব করে করিবা দেখো মানে जो एक दिन में जो गोटे सदस्य पद ये कंसिस्टेंट डेल्टा এই দুটার কমন নেই যাও x² y টা কমন নেই গলে এটি 5 + 3 লিখবা দেখো এই দুটোর ভিতরে প্লাস চিহ্ন দিও x² টা কমন নেই যাও এটি কোন হবে -5 + 1 -5 + 1 तर चिंता करे पुणे y² कॉमन नहीं जाओ -3 + 1 -2 + 4x y² ठीक है जी ये 5 3 से 8 x² y -5 + 1 -4 होगा -4 ये प्लस मूल्य माइनस को प्लस मूल्य -4 x² -3 प्लस 1 को -2 देखो क्या बने -3 रे -2 मिसले -5 प्लस 1 -4 पूरी माइनस को प्लस मूल्य -4 y² प्लस 4 x² এটা হচ্ছে সমাধান যদি পাখাপাখি রাখবা এইটাকে আগে লিখি তারপরে এটা লিখবা তারপরে এই দুটো লিখবা তাহলে হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে 3 नंबर देखिबा যোগফল স্থিরকর ক 3mn -5n 8mn -4mn সমস্তଙ୍କର সদৃশ পদ mn ଅଛି কমা ଦେଇଛି যে যোগফল କରିଛି ଆମେ କଣ କରିବା ସବୁକୁ ପ୍ଲସ লিখিবা 3mn
-5mn plus 8mn plus -4mn ଏମିତି ଲେଖିବା। ତାପରେ ସବୁ ଜାଗା mn ଅଛି, ଆମେ mn ଗୁଟେକୁ କମନ ନେଇଯିବା, ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଲେଖିବା p, ଏଠି ପ୍ଲସ କୁ ମାଇନସ ଗଲେ -5 प्लस এটা প্লাস এর আছে প্লাস 8 ইয়ে হচ্ছে প্লাস মাইনাস -4 ইজিকো mn को mn রইলা লা মানে 3 রে এই দিটাকে প্লাস আছে এই দিটাকে মাইনাস আছে তো প্লাস দিটাকে মিশিলে 8 3 11 হলা 11 ରୁ 5 কেডিବ 11 4 কেডিବ କେମିତି କର ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ 8 3 11 ମାଇନସ -5 -4 -9 ହେଇଗଲା ঠিক আছে তো 11 ରୁ 9 গলে 2 তো 2mn এটা হচ্ছে সরল। তারপরে দেখিবা এই 2 3 4টা পদ আছে, 4টা পদ সে যোগফল করিয়া a a a a অর্থাৎ সব জায়গায় সদৃশ পদ আছে, যদি সব জায়গায় সদৃশ পদ আছে সদৃশ পদ গুলো লিখি দেবা 5a plus 8a plus এটি মাইনাস যেটা আছে বন্ধন ফেল দউছি -9a plus এটা भी মাইনাস আছে -2 a আছে এটা কমন নেই যাও তাহলে 5 plus 8 এটা প্লাস মাইনাস মাইনাস হয়ে গেল 9 প্লাস মাইনাস -2 এটি ঠিক আছে গোটে প্লাস গোটে মাইনাস গোটে প্লাস মাইনাস রা এটা কিন্তু লাগি আছে কিছু অসুবিধা নাই বাবা নাই a पूर्ण बंधन है 8 5 13 ये माइनस और 9 रे माइनस 2 मिसले -11 पुणी 13 ରୁ 11 গলে হচ্ছে 2 এইটা একটু ঠিক আছে। তারপর দেখো এইটা প্লে গোটিয়ে পদ দেখো এই গোটিয়ে পদ মানে গোটিয়ে দিছি এটাও দিছি দুইটা মানে পলিনোমিয়াল কে কোনটি ঠিক আছে এই পলিনোমিয়াল রে তিনটি পদ আছে এই পলিনোমিয়াল মধ্যে তিনটা পদ আছে যেহেতু যোগ করিয়া গলা এইটির তিনটা এইটির তিনটা এইটির তিনটা এইটির তিনটা তিন দিন নাও লিখি দাও আগে আগে কেমন লেখা যায় শিখো a plus b minus 3 লিখি দেলি মিশ্রণ চিহ্ন দেই যেহেতু সেই যোগ করা বলে কইছি এই কমা জায়গায় মিশ্রণ কোন দবা একটু ছোট বন্ধন দিয়ে দেবা b minus 2a plus তারপরে কাম হলা বন্ধন ফিটেইবা এই এটা হচ্ছে সিস্টেম পিলা মানে b plus যেটা প্লাস আছে এটা যাহা আছে তাহা লিখে দিলে চলিব b minus 2a plus তা পরবর্তী কাম হলা সদৃশ পদ পাখে সদৃশ পদ রাখবা a পাখে a b পাখে b তারপরে ধ্রুব পাখে ধ্রুব ঠিক আছে আমি a পাখে a লিখিবা a minus 2a তারপরে প্লাস b minus 3 plus 3 minus 3 ঠিক আছে এই দুইটা সদৃশ এই দুইটা সদৃশ এই দুইটা সদৃশ কোন হবে বলে মনে করতে a কমন যদি নবা a को -2 লিখিবা মিশ্রণ b রে b মিশ্রণ তো 2b হলো জানি সে লিখিবা 2b দেখো 3 ରୁ 3 হলে 0 তাহলে 0 হয়ে গেল তাও ছাড়ো এটা 0 হয়ে গেল a को 2 হলে কেটে গেল মানে -1 গুণন a -1a plus 2 এই দাঁড়াটা আমরা পাবো খালি -a লিখলে চলিব পাছতে -1a plus 2 লিখি হলো তা 7mn plus 5 2mn plus 2 এই দুইটা পদ এই দুইটা পদ সদৃশ পদ ভাগে সদৃশ পদ পুরো লিখিবা দেখো আগে লিখিবা -7mn plus 5 plus বন্ধন দবা 2mn plus 2 যেহেতু প্লাস আছে বন্ধন না দিলে भी চলি থাকা কিন্তু আমি দবা 6 -7mn plus 5 plus 2mn plus 2 সদৃশ পদ ভাগে সদৃশ পদ লিখি দেবা -7mn plus 2mn plus 5 plus 2 কোন লাগলো মানে mn টা যদি কমন নেই যাচ্ছে তাহলে -7 plus 2 তারপরে প্লাস 5 রে 2 মিশলো 7 সরি কোন হবে -7 plus 2 -5 দিলা মানে mn plus 7 এটা ঠিক আছে তারপরে যাবা
x square minus 2y plus 3y square plus 5y minus 7 এতিরে তিনটি পদ এতিরে তিনটি পদ আছে যোগ করিবা x square minus 2y plus 3 plus যেহেতু প্লাস করে আছে আমি সবরে গণনা দউଥିଲେ তো লিখিবা শিখি গলে তো বারবার দিলে প্র্যাকটিস ହେଇଯିବ যদি ये गोटे पॉलिनोमियल ये गोटे पॉलिनोमियल ये गोटे ग्रुप ये गोटे ग्रुप दुईटा ग्रुप जोग कले जदि प्लस करा जाउची द्वितीयटा को बंधन न देले मते चलिबो ठीक अछि आमी बंधन देली सिखिले प्रथम हम डायरेक्ट कोर्स के खतरा 3y² गोटे सेम करबा 5y - 7 तापर को करबा सदृश पद पर x² अछि कि कोठी नाही y अछि तापर ध्रुव अछन ई दुटा को ध्रुव समान बाकी 3y² टा अलगा अछि तो गोटे काम करा गो x² आर घणी के नाहती त साथी के नाहती सदृश पद के नाहती सेम रखि दबा एई डेस देखो गोटे 3y² टा मगा आर मगे के साथी नाहती ताको मगे एकुटिया रखि दबा तापर -2y² + 5y सॉरी -2y ये 5y plus 5y - 2y लिखि दबा तापर 3 - 7 plus 3 - 7 जहाँ भी लिखुचे जो पद को आमे एटी सजाई के लिखुचे से पदर पूर्व चिन्ह जा ता लिखुचे आमे जे कोनसी पदर चिन्ह होची ता पूर्व पटे जो चिन्ह रहिथिबो प्रथम रे किछि नाही ताले एटा होची प्लस ता ठीक अछि एटी x² प्लस किछि नाही ना एटा प्लस ता दोना पावर ला चल देख प्लस एटी x² को x² प्लस 3y² ए दिजटा को सदृश अछि तुम प्लस y टा कॉमन नै गले 5 - 2 प्लस 8 is plus 3 minus 4 minus 7 is equal to -4 ठीक है जी तो it is x² plus 3y² plus 5 ରୁ 2 ର 3 3y - 4 एटा छै आंसर ठीक है जी अब तुम अछि पढिबा ठीक है कपिला माने ये गोटे पॉलिनोमियल ये गोटे पॉलिनोमियल ये दुईटा पॉलिनोमियल को जोग कर बिली कहिछि 4 रे ठीक अछि देखिबा एटा में प्लस चिन्ह दबा देखो मैं लिखि दउ कि 14x plus 10y minus 12xy minus 13 ठीक अछि प्लस यदि प्लस चिन्ह दबा के लिखि दबा ठीक लिखिरा को तुमको टिके देखा अब लिखि दिया 18 minus 7x minus 10y plus 8xy एडी कॉमा जगह खाली प्लस चिन्ह देखि लिखिथिले जहा लिखा से लिखिथिले किंतु सहज करता मान इजी कर सदृश पद पाखरे सदृश पद रखिबा देखो ये 14x ये 7x ए दिला y बदल जोड़े जार बदली जानी एडी y पर जोड़े जार बदली एडी xy के xy सदृश पद चिन्ह देली राइट टू राइट तापर देखो एडी 13 को ए दिला सदृश पद माने एला अबे सेम देगा रखिबा जानी मु चिन्ह देले तुम सीख केदारी ताको xy रो लिखिबा 8xy तणा दीटा बिच अछि ता देखि -12xy तापरे 14x पाखरे 7x लिखिबा दी प्लस 14x माइनस 7x प्लस 10y माइनस 10y माइनस 13 प्लस 18 बा प्लस 18 माइनस 10 ठीक अछि सदृश पद बाबू सदृश पाखा भी रखि देले धनात्मक को आगे लिखिया सब चेष्टा करबा सदृश मानकर खाली तापर तुम देखो 8xy minus 12xy 8 टंका रु 12 टंका गले केते टंका केते डिस्प्यूट करबा 8 टंका रु 12 टंका गले -4 टंका अर्थात -4xy 14 टंका -7 टंका सदृश पद गुडी को जते बेले घणी कर दबा हेरो टंका बिल हिसाब कर दो मन मन हा लिखिबा मन टंका लिखा बुझो जेन जहा लिखा ताले दिबा 14 टंका रु 7 टंका फेडा है ताले केते टंका ला 7 टंका तो प्लस 7 टंका अपन 7x पुणी 10 टंका रु 10 टंका पळे जा दैट इज 0 एटा 0 हे तापर 18 टंका रु 13 टंका गले 5 टंका देखो उत्तर शेष जेते अभ्यास करबा हमर गणित सेते सहज होइबो अति स्पीड होइबो तब 5m minus n plus 5
5m plus 4n plus 1 सीधे का लिखा 5m minus m plus 5 plus 3m plus 4m minus 1 mn पाखरे mn लिखवा n पाखरे n लिखवा ध्रुव पाखरे ध्रुव लिखवा देखो mn 5mn plus sorry mn खाली mn 5mn plus 3mn minus n plus 4n through plus 4n minus n देखो plus 4n minus n पर 5 minus 1 5 minus 1 ठीक है देखो 5 टंका इधर सदृश इधर सदृश इधर सदृश 5 टंका 3 टंका मिसले 8 टंका देखो 4 टंका टंका गला 3 टंका 5 टंका 1 टंका गला 4 टंका प्लस ठीक है ये तो सहज होनी तो तापर एटी देखा पिलाने तीनटा पॉलिनोमियल ये गोटे पॉलिनोमियल ये गोटे पॉलिनोमियल ये गोटे कमा बचन अछि ना ये गोटे ये तीनटा पॉलिनोमियल को जोग करबा किन करबा आगे से लिखि दियो बंधन होई x² - y² - 1 जे जोग कर सिंगल प्लस में चलबो प्लस तापर द्वितीय को देखो y² - 1 - x² तापर प्लस आउट प्रश्न 1 minus x² ठीक अछि एजी कोन करबा देखबे लोने एटा x² y² गण ही अछि बाकी एटा खाली x² एटा खाली y² एटा x² एटा y² अछि ठीक अछि पाका बिंदु रखबा देखबे आप किन दउछ एटा x² आ गण के माइनस x² ये माइनस y² ये प्लस y² दोला -1 एटी भी -1 एटी +1 तापर माइनस x² y² देखो x² है x² एक x² एक 0 है इनका कटि गला पिला माने x² गलो 0 से प्लस y² माइनस y² कटि गला 0 हो गला जे न एमिते न करबा तले कोन करबा काटिबा तले x² जदी कॉमन नहीं थाने 1 - 1 लिखना है प्लस एटा सिंह y² जदी कॉमन नहीं थाने -1 + 1 लिखना है ठीक है ताऊ देखो एटी प्लस है तो माइनस से कटि गला खाली माइनस से करला न हले प्लस न देखि -1 प्लस 1 लिखना है कोन दे तापरे ए गोटा गछ -x² y² लिखना ठीक है देखो एक गुरे एक बोले 0 को x² बोले 0 एटा 0 -1 प्लस 1 0 को y² बोले 0 ये देखो x² गुणन 0 प्लस y² गुणन 0 प्लस 1 को प्लस 1 माइनस 1 कटेला खाली -1 प्लस को माइनस -1 हला एटा हो -1 -x² y² इला माने एटा सब 0 एटा भी 0 एटा भी 0 हला तो 0 को छाडी दियो तो उत्तर होची -1 - x² y² एटा सरल ठीक है बुझि पाले सहज हैला ना वेरी गुड